મિત્રો ઊંડું કાશ્મીર રામદેવ પીરની જન્મભૂમિ છે. તો મિત્રો તમે જુઓ, આજે અમે ઊંડું કાશ્મીર દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. આપણે મલિકપુરથી તે ઊંડું કાશ્મીર રામદેવ પીરનું દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. મિત્રો જુઓ, લાઈન લાગી છે મલિકપુરની. તો મિત્રો મારો વિડીયો बहुत जणों शेर करजो। रामदेव पीर ने जो कदाच मानता हशो तो 100% बहुत जणों शेर करवाने मिलशो नहीं। मित्रों मलिकना सूंढियाना मेहमान साहब गोविंद भाई से मुकेश जी से। तो मित्रों तमने बताऊँ हूँ ऊंडू काश्मीर रामदेव पीर जे जन्म थयो छे ते जो मित्रों आ एमनो खेतड़ो है। मित्रों अहींया रामदेव पीर जन्म अहींया थयो तो अहीं બધો પગલો છે मित्रों જોઈ લો। तो मित्रों पगलो कीधो ने पगलो मित्रों जो आ रामदेव पीरनु मंदिर है मित्रों। आ बता अत्यारे चले है तो मंदिर अहींया काश्मीरो बनावेलुं छे। तो मित्रों तमे आ विडियो बहुत जणोने शेर कर्या पोताना मित्रों जो। तो मित्रों तमने रामदेव पीरनो दर्शन मित्रों रामदेव पीरनो जन्म अहींया थयेलो छे ऊंडू काश्मीर। तो मित्रों आज अमे दर्शन करवा आव्या छीए। तो मित्रों तमे जुओ काले ए रामदेव पीर मित्रों जुओ मित्रों मंदिर बनावेलुं छे मित्रों जोई लो देखजो। जो कदाच ना वीडियो कम्प्लीट ना जो तो तमने रामदेव शोभनचंद बहुत जणों शेर ना करो तो જોઈ લો મિત્રો। જો મિત્રો ઊંડું કાશ્મીરનું મંદિર મજબૂત બનાવેલું છે મિત્રો। હા બોલો। તો મિત્રો આ વિડીયોને बहुत જણો શેર કર્યા પણ રસ્તામાં મિત્રો જોઈ લો। આ ઊંડું કાશ્મીર છે। ઊંડું કાશ્મીર રામદેવ પીરનો જન્મભૂમિ છે અને એમની જન્મભૂમિમાં मित्रों अमे आया छे। आज मलिकपुर सर्व बधा जना आया छे मंडली लईने आवेला छे। तो वती पछी रामदेवड़ा जवाना छे। रामदेवड़ा जई अने पछी फेर फरवाना छे। जो फराई के फरवाना छे। जो हे मित्रों